we're still waiting for the students to join. Okay, there are reasons why I have to talk about these two things this morning. First, your final assignment will decide whether you pass or not. You will get good grades or get bad grades this semester. And the grades are very dependent upon a number of factors, including the time of submission, the completeness of assignments, tasks, and so on and so forth. And about the second topic, I'm going to talk about your bachelor's thesis project. Then we expect you can start the project early, so you'll be able to finish the study as you expect. For example, you plan to finish your study in 4 years, okay? And your preparation must be done as soon as possible, as early as possible. So do not postpone until everything is too late for you. And it is our great concern because up to now, it has been very, very unfortunate for students of English department because the average time for finishing the studies has been more than 4 years, exactly 4.6 years. That's very unfortunate because actually you can finish your study in 4 years time, and some students did that successfully. So why don't you try to arrange to plan your time of study here exactly 4 years? Because your lecturers, are ready to help, to be consultants. So the most, I think, crucial problem is in writing your thesis. Okay, in writing your thesis, students usually have problems. Can be internal problems that come from the students themselves, or it could be external problems. For example, the communication with the consultants, communication with the respondents of your studies, and so on and so forth. So that's why it's important to prepare the project earlier. Okay, let's talk about this final assignment. Um, First, what to be submitted. As I have already announced at the beginning of this lecture, you are supposed to submit recordings of audio visual recordings of video, okay? It can be in the format of MP4 or other formats, okay? Audio visual recordings of your drama performance. Your drama performance could be on-stage performance, if it is possible, okay, because of the pandemic situation today. In some places, it is possible to perform drama on stage, but your audience stays at home watching you from, say, for example, from a platform or internet media, like, for example,
YouTube podcast or maybe IG podcast or Facebook podcasts or any other means of broadcast that you can um, use. Um, and that's about the recording. Okay. And the due date, the limit of submitting the file is December 25. Okay. December 25 this year. So you are expected to submit your video of your drama performance on December 25, 2020. Why? Because I need about 3 or 4 days to watch your video and then to score your performance, okay, before I can decide your grades, your final grades. So, and the portal for submitting your grades will be closed on December 31. That's why I need you to work that kind of arrangement. The other submission, and this is directly done to my Microsoft form. This is a response to your performance. So there are two surveys, pre-performance survey and post-performance survey. What I've already delivered to you is pre-performance survey. Yes. I checked my MS forms. There are already 6 responses. Okay, 6 responses to the pre-performance survey. But unfortunately, I have to tell you that the respondents should repeat the survey because there are a number of modifications in the survey items. So, ya, yang sudah ngisi ada 6 orang, tapi karena ada perubahan beberapa pertanyaan, nanti tolong diminta untuk diulang lagi ya. Yang sudah terlanjur mengisi 6 orang itu, diminta untuk mengulang lagi. Okay. Is it a must for you to have responses from your audience? Yes, it is must. Why? Because I'm going to score your performance on the audience's responses. Okay, so it's not enough for you to perform, to send your recording of your performance without any response from the audience, because the performance is eligible for scoring when it is completed with responses. If your performance is on-stage direct performance, and the responses could be observed directly, like what we did last year. I came to the place where you performed your drama, I observed the responses of the audience, and I could also make a record of the performance, and you can see on my YouTube channel samples of last year's drama performance. Also record the audience responses. Okay, and from that record I could score whether the performance is good or not. Okay, so the level of goodness
is not decided by me, but it is also decided by the audience, by the students who watch your performance. And in this pandemic situation, the response is replace the audience's responses, the responses from the survey, because it's impossible for me to go to the place where I perform drama and observe directly because of this pandemic situation. I have to stay at home more frequently than I go out. Why? Because it seems to be that way how we live during this pandemic situation. Okay, so remember the latest date for submitting your video is December 25. You still have 7 days from now. So 7 days for performance, for editing, wrapping up, and delivery or submission. Do you have any difficulties with this announcement, December 25? Or do you need more time or less time? I think we need more time, sir, Why? because there are lots of assignments that we have to do. Yeah, of course. But you have planned your performance long before this final examination, right? When will your performance be done? Yeah. When? I think Yes. we need to take a video of our performance first, but for our video, it needs a lot of time to edit the video, sir. Because Okay. we're planning to use a green screen, so Yeah, no, no. But yeah, you know, why 25? Because if I can upload your grades on December 28th, okay, then you still have time, especially those whose grades are under expectation. For example, you expect to get A, but your grade is E, then you still have time to improve your grades by, for example, submitting tasks that you missed to submit before. So you still have time to, okay, but if you are positive, if you're certain that your grades are good, okay, it's okay for me. For example, you submit your video on December 28th, but the consequences, you have no time to improve your grades if your grades are not good. Okay, what would you say? Are you sure that your grades are okay and you'll get A, for example, or at least A minus? Or are you not certain? Are you not positive about these grades? So again, it's up to you. all right, sir. Okay, so try to discuss this with your friends. Okay, try to fix a very say a very tight schedule for finishing everything. Right? You know, that's actually a very good pressure. Also on me, I got a very good pressure this week's. Okay, about grades especially because I talked to the head of the department to say why must 31 December, why not say for example week after January 7 or January 8. He told me that it's a decision from the faculty and also from the university. Okay, so that's why I
I have to tell you this arrangement, because if you submit your video on December 25, I have to check everything, including also the survey, right? Survey from your audience. Okay, and that needs time to look at everything, including also your assignments before. That's why when after uploading your grades on December 28th, then you'll be able to, say for example, to complete, to resubmit the tasks that you missed to submit before. Okay, this is the reason why the submission should be done on December 25. Okay, but it's okay if you are positive, if you are sure that you will get, say for example, A by submitting your video on December 28th. That's okay with me. Okay, so there's a kind of flexibility. Okay, so if you are not certain about your grades, for example, you miss some um, tasks, okay, because all the tasks will be scored. All the tasks that I've already given you would be scored and would be calculated to decide your final grade. So if you miss one task or two tasks, then it would influence, it would affect your final grade. Say for example, you miss one task, then your maximum grade would be A minus. Okay, but if you miss two tasks, your maximum grade would be B plus. So it's not possible for a student who missed two tasks to get A or A minus. Okay, I've already made a kind of simulation for these grades. So it's up to you again. You may submit the video on December 25 or December 28. Okay, but if you submit your video on December 28, then you will lose the opportunity to improve your grades if your grades are not as good as what you expect. Is that okay? And this 28 is not negotiable, right? Because if you negotiate this date, December 28 to December 29 or 30 or 31, then okay, that's the end of everything. I could not upload your grades on time. Okay, I could not check everything you submitted before. Okay, so it's not good if you pass this limit. So December 28th is the okay, let's say the emergency exit, right? It is the compromised limit of your video submission. Okay, so if you are confused with my explanation this morning, I make a recording of this lecture and put the recording on my YouTube channel. So pre-performance survey should be delivered to your respondents, your audience, from, let's say, 2 days ago, since 2 days ago. And I think you have given the link to your audience and ask the audience to fill in the survey. Okay. And I'm going to give you the post-performance survey on December 26 or December 24, I think. That will be better.
December 24, I'm going to give you the link to post-performance survey, which must also be fulfilled by your audience. Okay. And it just, I think it can be changed into December 28th, right? December 28th, not December 25, but December 28th. So your audience could be able to fill in the survey up to December 28th. Okay, from one day after the performance. Okay, one day after the performance. So, okay, let's say if it is possible for me to give the link tomorrow, then I'll give the link through the group tomorrow, and your audience will be able to fill in the survey up to December 28th. Okay. Yeah, of course. Why the same day? Because I expected very quickly I could see through the survey results, and then you could just put mark on your grids, and it will be okay. And yeah, at about 10 p.m. December 28th, I could upload um, the grades. So do not ask me question, sir. Why is my grade here on the portal December 28th in the morning, right? Because December 28th here means in the night, after I finish everything, right? After I finish looking at your tasks and your service. So yeah, I think you can check the portal to see your grids early in the morning of December 29. Okay, December 29 early in the morning. I think that will be the proper time to check your portal to see your grades. And you still have time to improve your grades if your grades are under your expectation. Okay. Any questions for this? Not yet, sir. Okay. Okay. Now let's go to the next slide. About your bachelor's thesis. Okay. About your bachelor's thesis. It's important to talk about this, and I'm going to give you another survey for this, because I really expect you to finish your study on time, 4 years. Okay, I want you to finish your study in 4 years' time, because um, the trend in recent years has been like this. Students who finished studying S1 in 4 to 5 years, and they plan to continue to S2, then it will be very good for you to finish things in an S1 as soon as possible, 4 years. So you can go to S2 and you still have time to, to prepare your future profession. For example, you want to be a lecturer, and
the minimum requirement for becoming lecturer is S2 degree. That's why it's important for you to finish your S1 degree as soon as possible. Okay. Or if you want to be a high school teacher, English teacher at high schools, and you want to be a professional teacher, you need to continue study to PPG, right? PPG Prajabatan, and you can take the PPG in 1 to 2 years time. And that's why it's also important for you to finish your studies here as one in 4 years. Maybe you want to ask what's the difference between S2, S2 and PPG, right? S2 is an academic program. Jadi S2 itu program akademik. Sementara PPG itu namanya program pendidikan profesi. So in our national educational system, we apply to programs of academic routes. The first is academic route and the other is professional route. Jadi dalam sistem pendidikan nasional kita itu ada dua jalur pendidikan, ya. Ada jalur pendidikan akademik, lalu ada jalur pendidikan profesi. Itu mulai dari SMA, ya. Makanya di SMA itu ada SMA, ada SMK. SMA itu akademik, SMK itu profesi. Nah di perguruan tinggi itu juga begitu, ada akademik, ada profesi. Di perguruan tinggi ada D3, D4 itu D1, D2, D3, D4 itu profesi. Itu vokasi. Profesi. Nah, vokasi, kemudian nanti kelanjutannya itu di S2-nya, di level S2-nya itu namanya pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Nah, untuk for education, dan we have PPG, pendidikan profesi guru. Itu yang prajabatan itu 2-3 semester ya. 2-3 semester. Nanti ada, lihat aja di pengumuman, nanti ada pengumuman di internet. Kemudian yang pendidikan, jalur pendidikan akademik itu S2, itu akademik, S2, S3. Profesi itu ada pendidikan profesi atau spesialis 1, nanti di atasnya ada spesialis 2, tapi untuk guru kayaknya berhenti di PPG. Untuk dokter itu bisa ada spesialis 1, ada spesialis 2. Nah, itu levelnya spesialis 1 itu level dengan S2, spesialis 2 itu selevel dengan S3. Itu kira-kira gambarannya dalam sistem pendidikan kita seperti itu. Nah, what is the benefit? Ya, tentu masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Ini supaya kalian punya gambaran gitu. Nanti kalau cerita ke orang tua juga jelas. Saya mau ke S2, saya mau ke PPG gitu, jelas. PPG itu sampai sekarang ini masih sangat diperlukan karena pemerintah, kebijakan pemerintah masih menerapkan kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru itu, dan itu yang diprogramkan adalah PPG. Sementara S2 ini memang ya sudahlah, S2 ini kan program akademik yang bebas-bebas saja orang mau mengambil atau enggak. Kalau Anda sudah mempunyai sertifikat PPG atau jasa PPG, kemudian ada misalnya lowongan CPNS, itu nanti di jasa PPG itu termasuk unsur yang dinilai. Ya. Jadi kalau Anda tidak PPG dan Anda PPG itu beda ketika sama-sama ikut CPNS. Ya. Jadi ijazah PPG itu akan memberikan skor tambahan untuk penerimaan CPNS. Sementara S2 tidak. Ya. Karena S2 itu
akademik. Sementara yang dibutuhkan di CPNS ini kan sertifikasi ya, jadi kompetensi-kompetensi yang sifatnya profesional. Jelas ya, jadi supaya ini mulai dipikirkan sekarang. Are you going to be a teacher, professional teacher? Are you going to be lecturer? Jadi kalau mau jadi guru, ya udah yang ambil jalur PPG. Nah, S2-nya kapan? Nantilah kalau udah jadi guru, udah dapat gaji, pendapatan sendiri, silakan mau S2 lagi, S3 silakan. Tapi yang diperlukan untuk guru itu PPG, karena dengan PPG itu nanti Anda akan mendapatkan, kalau sudah jadi guru ya, dan memenuhi syarat-syarat yang lain, misalnya minimal mengajar per minggu 24 jam, itu akan mendapat tunjangan profesi dari pemerintah. Ya. Oke. Tetapi kalau S2 enggak, S2 itu meskipun Anda lulus S2 kemudian jadi guru, itu Anda tidak bisa mengklaim tunjangan apapun. Ya. Itu perbedaannya. Jadi silakanlah nanti ada yang memutuskan masa depan sendiri. Tapi saya hanya memberikan gambaran kira-kira seperti itu. Anda mau kemana setelah S1 ini? Apa cukup S1 atau mau ke PPG atau mau ke S2? Tapi our discussion this morning about this is strategic in terms of deciding whether you want to finish your study in 4 years or more than 4 years or less than 4 years. Mungkin nggak kurang dari 3 tahun. Mungkin. Karena saya pernah membimbing mahasiswa skripsi belum 4 tahun sudah lulus. Ya, tentu ada ada strateginya ya, ada strateginya. Misalnya mata kuliah semester 8 itu diambil di semester 6. Sehingga nanti semester 8 tinggal skripsi dan KKN gitu. Jadi semua mata kuliah selesai di semester 7, baru kemudian KKN dan skripsi di semester 8. Itu strateginya. Dan itu sudah ada yang buktikan. Nah, kalau Anda ingin seperti itu, ya silakan diatur mulai sekarang. Oke, let's talk of this. Sekarang kita bicarakan ini. Persiapannya apa? Persiapan, what are the preparations you must do nowadays? Kira-kira apa yang ini sekarang ini Anda semester berapa? 5, Pak. 5. 5, Okay. Pak. Ya, semester 5 itu harus sudah mulai menemukan judul, ya, itu preparation. Jadi persiapan itu. Semester 5 itu sudah mulai menentukan paling tidak research domains-nya ini ya. Jadi research domains-nya harus diputuskan. Di PBI itu ada 3 wilayah kajian ya, research domains. Ada 3 bidang konsentrasi ya istilahnya atau fokus itu. Yaitu ada English language teaching, pengajaran. Itu nanti kalau Anda mengambil itu berarti penelitiannya harus terkait dengan pendidikan ya atau pengajaran bahasa Inggris. Bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa di kursus, bisa di masyarakat. Tapi fokusnya ke English language teaching. Itu yang pertama ya, research domain. Dan yang kedua ada linguistics. Kalau Anda berminat di linguistics, ya, di sana ada sociolinguistics, ada psycholinguistics, ada applied linguistics seperti translation itu applied ya. Silakan ambil itu. Tapi harus mulai diputuskan sekarang ini. Kemudian yang ketiga ada literature. Sebenarnya lengkapnya bukan literature karena nanti akan beda literature di PPI dan literature di Fakultas Budaya ya. Kalau di sana literaturnya memang pure literature. Kalau di FKIP PPI ini literaturnya sebenarnya kan English Language and Literature Teaching, ELLT. Jadi ada ELT, English Language Teaching, ada ELLT, English Language and Literature Teaching. 3 itu ya domainnya. Jadi semester 5 itu sudah harus mulai memutuskan ini. Caranya bagaimana memutuskan? Anda bandingkan aja nilai-nilai kuliah itu di antara 3 domain ini mana yang paling bagus. ELT,
Dan Anda sendiri bisa, you can decide by yourselves whether your passion, your enthusiasm is on one of the three domains. It's only you who can decide which domain you are going to take down further in your study. Ya, jadi penelitian itu sebenarnya seperti menggali lebih jauh, lebih dalam sebuah fokus, sebuah konsentrasi keilmuan yang itu akan nanti menjadi apa namanya branding gitu ya, akan menjadi warna dari kepakaran seseorang. Oke, jadi silakan mulai dipikirkan, saya mulai nanti saya bantu dengan survei ya. Setelah ini saya akan membuat survei untuk membantu Anda untuk memutuskan saya mau ngambil apa. Oke, tapi DC ya surveinya ini jangan dikasih survei yang di sini yang kemarin yang pre-performance survei itu baru 36 ya masih, padahal semua ini masih banyak tuh yang belum isi ya. Nanti sekarang saya buka lagi, kemarin sudah saya tutup, sekarang sudah saya buka lagi, nanti silakan diisi yang belum, yang pre-performance. Jadi survei sebelum pertunjukan itu ada dua ya, untuk mahasiswa dan untuk penonton. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan ngisi di yang penonton karena Anda ini mahasiswa yang bermain drama, bukan yang nonton. Jadi kalau yang untuk penonton ya itu orang lain. Tapi Anda harus ngisi yang survei untuk mahasiswa. Oke. Jadi itu diisi ya, kalau enggak nanti jangan kaget kalau nilainya tidak sesuai harapannya. Oke. Karena saya sudah sampaikan itu bagian yang akan saya nilai juga. Nah, persiapannya begitu ya. Minimal harus sudah menentukan ini. Research domains. Minimal. Kemudian apalagi? Mulai membaca-baca skripsi yang ada di perpustakaan ya. Atau mungkin karena ini pandemik, tapi kalau bisa ke perpus, misalnya Anda di Jogja, sudah pulang kampung gitu, daripada bengong, perpustakaannya buka, mungkin ya, nanti bisa cek ke sana boleh masuk apa enggak, dan kalau boleh caranya begini. Tapi kalau nggak boleh ya, mungkin bisa cari-cari di internet juga. Banyak di internet itu, di repository itu banyak, di repository UST juga ada, nanti bisa masuk ke web UST dan cari repository tesis atau skripsi yang sesuai dengan domain tadi. Jadi kalau Anda misalnya you are interested in English language teaching, then try to search for thesis in English language teaching. Cari, pelajari, baca. Jadi kalau cari di download aja, jangan dibaca online, di download. Apalagi kalau itu ada PDF-nya, di download dan dibaca. Nanti kalau ada waktu khusus membaca itu, dipelajari. Ini preparation ya. Oh ternyata bikin skripsi itu begini ya. Nah, gitu. Ini saya sampaikan supaya tidak kemudian Anda itu nanti nyarinya mepet ya, setelah mulai skripsi baru nyari apa skripsi, lalu yang terjadi apa? Anda bukan belajar tapi Anda nyontek, dan itu nggak bagus. Dan dosen akan tahu kalau Anda nyontek. Kalau Anda nyontek dari skripsi orang. Ini pembimbing akan tahu. Jadi sekarang inilah saatnya. This is the right time for you to learn other senior students who have finished their studies by reading their thesis. Not later, not when you already there under consultation. Jadi membaca skripsinya itu sekarang, bukan nanti. Kalau nanti yang terjadi itu nyontek bagi Aris. Dan itu yang biasanya menyebabkan bingungan menjadi sangat lama. Karena dosen kan harus mengoreksi, waduh ini kalimat nggak jelas gitu ya. Nggak jelas, nggak ngerti artinya, tidak nyambung. Jadi kenapa
pembimbing tahu kalau ini kalimat intek, karena misalnya ya dari salah satu teknik writing itu kan ada namanya unity, ya. Tulisan yang bagus itu kan harus mempunyai unity, kesatuan ide. Ini enggak, satu paragraf aja idenya macam-macam. Satu paragraf itu mestinya hanya berisi satu topik. Nah, kalau dalam satu paragraf itu ada 2-3 topik, maka udah ini pasti nyuntek. Paling enggak, ini Mas Yani nggak ngerti ini paragrafnya artinya. Kan kalian udah belajar writing ya, belajar writing 1, 2, 3, 4, 5. Di sana belajar menulis paragraf yang benar gimana. Nah, sebagai pembimbing saya kan juga ngerti itu. Ketika saya membaca naskah skripsi itu, waduh ini paragrafnya nggak benar. Oke, jadi disinilah belajarnya gitu. Belajar yang dipelajari dari skripsi itu tidak hanya hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang tidak baik, karena di skripsi yang bisa aja ditemukan, wah ini nggak benar. Jadi, so not everything written in a thesis is correct. Ya, ini saya harus sampaikan. Tidak semua yang ditulis di skripsi itu betul, enggak. Karena skripsi ini kan karya mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing yang itu juga bermacam-macam gitu. Pembimbing itu ada yang teliti sampai detail banget, tapi ada juga yang mungkin secara umum saja dia membimbing. Jadi jangan beranggapan kalau sudah skripsi sudah lulus itu pasti dijamin baik, enggak. Mesti ada titik-titik lemah gitu, ada kesalahan-kesalahan gramatikal, ada kesalahan-kesalahan paragraph writing teknik. Oke, jadi ya minimal baca 3-4 skripsi ya. Oke, jadi nanti liburan mulai persiapan ini ya. Jangan karena liburan udah ujian lalu lalu nggak jelas gitu kan. Ya udah, coba persiapkan untuk skripsi. Nah, selain skripsi yang bisa diakses di internet, bisa juga mulai membaca hasil penelitian ya di jurnal-jurnal penelitian. Ya. Jadi banyak di internet itu jurnal-jurnal yang melaporkan hasil-hasil penelitian terbaru ya. Jadi nanti ngambil jurnalnya juga harus sesuai dengan domain yang akan diteliti. Kalau saya mau linguisticsnya, carilah jurnal-jurnal penelitian linguistik. Jangan mau nulis skripsi linguistik yang dibaca artikel tentang literature, yang nyambung. Atau sebaliknya, mau meneliti literature yang dibaca linguistik, nyambung. Oke? Nah, ada peluang melakukan penelitian payung, ya, umbrella research. Oke. Artinya, mahasiswa nanti mengikut payung penelitian dosen. Jadi Anda bergabung atau menanya ke dosen, misalnya Pak atau Bu, saya bisa nggak ikut penelitian payung Bapak atau Ibu? Itu bahkan nanti ada penawaran dari dosen gitu ya. Kalau saya mau peneliti ini, mahasiswa kalau pengen ikut meneliti, silakan gabung. Hasil penelitian mahasiswa di dalam umbrella research itu nanti menjadi skripsi. Dan keuntungannya apa kalau ikut umbrella research ini mahasiswa akan, ya di sini nih ya, di bagian berikutnya ini ada peran dan tanggung jawab dosen. Itu dosen akan membimbing, ya, tidak hanya membimbing, tapi juga ikut terlibat dalam mulai dari perancangan penelitian itu sampai penulisan. Selain nanti dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi ya. Dan biasanya dosen yang menjadi payung ini sekaligus nanti menjadi pembimbing skripsi. Tapi bisa juga misalnya dosen itu sudah banyak membimbing lalu membimbing skripsinya orang lain. Tapi dengan ikut dalam penelitian payung dosen, mahasiswa banyak keuntungan. Karena nanti misalnya begini, mahasiswa kesulitan referensi, dosen akan membantu. Dosen akan memberi, misalnya memberitahu, ini coba cari referensinya di sini, atau ini saya punya buku ini cocok untuk dipakai, dan sebagainya. Termasuk bagian yang paling sulit misalnya untuk metodologi. Ya.
Jadi kalau itu bisa dikerjakan katakanlah mulai semester 6 gitu, ikut penelitian payungnya, maka nanti semester 7 itu udah mulai bimbingan. Udah mulai bimbingan. Jadi semester 6, sekarang 5 ya, semester 6 itu ngajukan judul, ya, ngajukan judul, informal aja nggak masalah. Formal, kalau ikut bimbingan apa, ikut penelitian payung, berarti nanti judulnya diajukan ke dosen ini. Ya. Misalnya ya, Anda ikut penelitian payung saya, gitu. Tapi nanti judul skripsinya ya dikonsultasikan dengan saya. Kalau dengan orang lain, dengan orang lain. Dan itu sudah sudah kalau sudah dibimbing seperti ini, nanti ketika mengajukan judul skripsi ke prodi itu tinggal disampaikan aja, Pak, ini saya sudah ikut penelitian payung dengan dosen ini atau dosen itu, judulnya seperti ini, dan penelitian sudah dilaksanakan, gitu kan? Itu nanti sangat cepat gitu bimbingannya. Ya, sangat cepat karena Anda tidak maju bimbingan empty handed, ya, without anything. But you get the consultation from your thesis consultants with an already finished research report. Ya. Jadi ketika maju mendaftar skripsi itu Anda sudah mempunyai sebuah laporan penelitian yang sudah jadi. Dari mana ya? Dari penelitian payung ini. Ya. Dari penelitian payung ini. Nah, kemudian apa peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam penelitian payung? Perannya ya harus membantu, misalnya dosennya butuh Anda untuk mengumpulkan data di sekolah mana atau atau mengumpulkan data dari internet seperti apa, ya seperti itu. Tapi yang dikumpulkan ini juga nanti akan dipakai dalam penelitian mahasiswa. Jadi dosen tentu tidak akan minta mahasiswa mengumpulkan data yang tidak dipakai dalam penelitian dia. Jadi data-data itu nanti akan dipakai bersama, dosennya pakai juga, mahasiswanya pakai juga, jadi sama-sama diuntungkan. Dosen membimbing cara mencari data, cara menganalisis data, mahasiswa mencari aja. Nanti perkara misalnya instrumen pengumpulan data itu pasti dalam penelitian payung mahasiswa hanya ikut aja, hanya ikut. Dosen sudah bikin instrumen, mahasiswa nanti ikut membagi, ikut menyebarkan angket atau survei. Jadi nggak usah pusing mikirin ini apa instrumennya kayak apa gitu. Dan di situ nanti ada proses belajar juga karena dengan dosen akan diberitahu kan, oh ini angketnya begini, karena tujuannya begini, nanti yang dikumpulkan datanya seperti ini, ya. Ya, jadi ada pembagian roles and responsibilities in umbrella research. Dan ini juga sangat tergantung Anda juga mau ikut apa enggak. Enggak, saya mau sendiri. Ya, silakan. If you are happy with your own research, that's up to you. What I'm talking about right now is to help you finish your study on time. Yang saya sampaikan sekarang ini adalah untuk membantu bagaimana supaya Anda bisa lulus tepat waktu atau bahkan kurang dari tahun. Topik self interest tentu ini akan tergantung dari domain sih. Jadi nanti judulnya kayak apa gitu ya. Ini harus bicara dengan dosen kalau ikut tampil research. Kalau enggak agak susah. Anda harus mikir sendiri gitu ya. Setelah menentukan domain, lalu apa ini? Ini paling sulit menentukan judul penelitian itu. Nah, akhirnya apa? Kebanyakan mahasiswa kalau udah mepet itu udah semester 8 atau semester 7 akhir mau mengajukan judul, akhirnya nemu di internet, ya, nemu di perpus, cuma dimodifikasi sedikit, diajukan, ya udah. Itu sebenarnya bukan judul yang ideal. Judul yang ideal itu adalah judul yang memang benar-benar sesuai dengan minat, ya, topik of interest. Judul yang benar-benar sesuai minat mahasiswa. Nah, ini harus ditentukan dengan proses yang panjang ini. Nggak bisa tiba-tiba dapat gitu ya judulnya. Nggak. Harus mulai dari sini, membaca, membandingkan, diskusi dengan dosen, ikut dalam penelitian payung, dan sebagainya. Oh, ternyata judul yang bagus tuh ini.
Oke. Kemudian time schedule, penjadwalan waktu. Jadi misalnya kalau ikut umbrella research itu kapan mau selesai? Misalnya semester 7 selesai. Ya. Atau semester 6 selesai. Tapi kayaknya kalau mulainya semester 5 udah selesai. Kalau sekarang semester 5, ya katakanlah untuk preparation Anda butuh waktu 2-3 minggu, nanti mulai komunikasi dengan dosen kalau mau ikut umbrella research, kemudian nanti ada respons dari dosen itu, dia akan memberi arahan, kemudian nanti Anda mulai menentukan kajiannya di bidang apa, lalu mulai bicara soal judul, yang memang benar-benar atau apa namanya, passion ya, jadi gairahnya mahasiswa itu. Saya tuh kalau sudah bicara English language teaching kayaknya apa semangatnya menyala-nyala. Kalau yang lain kayaknya kok enggak, itu namanya passion. Oke, jadi time scheduling paling cepat kalau sekarang mulai itu ya nanti untuk umbrella research-nya di semester 7. Ya. Kenapa time scheduling? Karena selain penelitian itu Anda kan kuliah semester 7 itu. Nanti ada seminar itu. Nah, kalau Anda ngambil seminar di semester 6 atau 7, justru itu harus mulai diarahkan fokusnya ke sini, ke skripsi ya. Jadi jangan sampai nanti, tapi kan sebenarnya macam ya silakan, ada linguistics, ada literature, ada apa ILT ya, ada 3 seminar. Ya tiga-tiganya dikerjakan, tapi yang benar-benar dikerjakan secara all out ya yang memang mau dikerjakan untuk menjadi skripsi. Targetnya begini, makalah di mata kuliah seminar itu nanti menjadi proposal. Ini proposal yang kalau Anda ikut ini, Anda research, itu nanti sudah akan dibantu oleh dosen dalam penelitian payung itu. Jadi, kalau Anda ikut umbrella research, itu ada dua hal yang sangat terbantu. Pertama, ketika ikut mata kuliah seminar, itu sudah akan terbantu. Yang kedua, skripsi tentu saja. Ya. Jadi, seminar itu menghasilkan proposal, atau kalau misalnya umbrella research-nya duluan, seminar itu sebenarnya proposal di sini, proposal penelitian payung. Jadi Anda nggak usah apa namanya cari judul lagi, udah judul yang diambil research ini ajukan di seminar. Oke, kemudian yang terakhir post thesis examination plan. Setelah selesai ujian skripsi apa? Ada satu tugas yaitu menulis artikel di jurnal ya. Selama ini yang saya amati, menulis artikel jurnal itu semata-mata hanya untuk memenuhi syarat wisuda ya, dan itu tidak bagus. Yang bagus apa? Maksudnya harus mulai berpikir untuk memasukkan artikel jurnal itu ke jurnal-jurnal di luar PPI. Kita punya jurnal, ya. PPI punya jurnal dan itu untuk memuat apa namanya artikel yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan skripsi ya. Nah, kalau ini bisa dilangsungkan, dikerjakan semua hal ini, Anda bisa merencanakan nanti saya ingin memasukkan jurnal ini ke jurnal internasional misalnya. Internasional itu ya yang dekat-dekat misalnya di Malaysia, ya, atau Thailand, atau Filipina. Itu harus mulai direncanakan. Untuk apa? Itu sangat berguna dan memberikan pengalaman, terutama kalau baik Anda mau PPG mau S2, pengalaman menerbitkan di jurnal-jurnal internasional ini sangat-sangat berguna, ya, sangat bermanfaat. Jadi jangan hanya karena dipersyaratkan untuk wisuda lalu asal-asal jadi aja gitu. Harus direncanakan yang baik, ya, sehingga nanti jurnal artikel jurnal yang Anda hasilkan itu benar-benar berkualitas. Oke, ya itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan pagi ini, this morning's lecture. So, do you want to say something? Do you want to ask a question or whatever?
Ada pertanyaan atau mungkin hal yang ingin disampaikan? Atau bingung? Bingung, Pak. Mbak Nur, bingung? Ya kalau bingung tanya dong. Apa? Yang bingung di mana? Bingung kalau nyari judulnya itu loh Pak untuk kedepannya Pak. Justru itu. Tadi kan sudah saya sampaikan. Iya. Kalau bingung berarti kan harus ikut umbrella research, ya kan? Itu akan sangat membantu umbrella research. Nanti ikut payung penelitian. Nanti mungkin tidak hari ini ya, mungkin besok atau kapan saya akan berikan link untuk survei ini ya, survei untuk slide yang kedua tadi untuk umbrella research dan skripsi. Supaya Anda bisa lebih jelas lagi, ya. Dan sekarang ini kan secara audiovisual ya, mendapat penjelasan. Nanti kalau sudah ada surveinya akan lebih jelas lagi. Ternyata begini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Oke? Oke, Sir. Oke, kalau tidak ada yang lain, oke, kita akhiri sampai di sini. Dan yang paling penting ujian dulu ya. Kalau soal yang slide kedua itu ya penting juga sih. Ya penting juga, semuanya penting gitu. Kalau nggak penting nggak mungkin saya sampaikan, ya kan? Jadi semuanya penting, terutama untuk kalian, untuk kalian sangat penting. Dan sampai nanti menyesal gitu. Oke, itu aja. This morning, thank you. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Waalaikumsalam, Sir. Sir. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. I'm leaving.